एक श्लोकी श्री मल्हारी महात्मा। तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। पूर्वं धर्मसुतास्तपोवनगता मल्लेन सन्तर्जिता जिष्णुं विष्णुमतीत्य शम्भुमवचं तेनावतीर्यक्षितो तत्रोल्कामुखमुख्यदैत्यनिवहं हत्वा मणिमल्लकम् देवप्रेमपुरे स्थितो वटुवसन लिङ्गं द्वयात्मार्थद। पूर्वं धर्मसुतास्तपोवनगता मल्लेन सन्तर्जिता जिष्णुं विष्णुमतीत्य शम्भुमवचं तेनावतीर्यक्षितो तत्रोल्कामुखमुख्यदैत्यनिवहं हत्वा मणिमल्लकम् देवप्रेमपुरे स्थितो वटुवसन लिङ्गं द्वयात्मार्थद। पूर्वं धर्मसुतास्तपोवनगता मल्लेन सन्तर्जिता जिष्णुं विष्णुमतीत्य शम्भुमवचं तेनावतीर्यक्षितो तत्रोल्कामुखमुख्यदैत्यनिवहं हत्वा मणिमल्लकम् देवप्रेमपुरे स्थितो वटुवसन लिङ्गं द्वयात्मार्थद। पूर्वं धर्मसुतास्तपोवनगता मल्लेन सन्तर्जिता जिष्णुं विष्णुमतीत्य शम्भुमवचं तेनावतीर्यक्षितो तत्रोल्कामुखमुख्यदैत्यनिवहं हत्वा मणिमल्लकम् देवप्रेमपुरे स्थितो वटुवसन लिङ्गं द्वयात्मार्थद। पूर्वं धर्मसुतास्तपोवनगता मल्लेन सन्तर्जिता जिष्णुं विष्णुमतीत्य शम्भुमवचं तेनावतीर्यक्षितो तत्रोल्कामुखमुख्यदैत्यनिवहं हत्वा मणिमल्लकम् देवप्रेमपुरे स्थितो वटुवसन लिङ्गं द्वयात्मार्थद। अशाच नवनवीन व्हिडिओंसाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।